Hello guys, so kaning adlaw guys, mo na po ni ang adlaw nga aming adto mi sa Tigis. O kay mga ligo mi kay ang Tigis guys is doon na siya waterfalls dayon diretso siya paingon sa dagat. So excited kayong taga Mindanao na guys. Actually guys kani siya Tigis is doon ra ni siya sa asa mi stay sa Katugasan. So ka-hike rami ana. So wala kay problema mi sa gasto kay ka-hike raman mi. So hike ana big hike ning taga Mindanao. So diha ko sa Bohol. So nagsulod mo diri guys, not makadungog na jud kag mga tingog bitaw sa kanyang tingog sa tubig nga gahaganas. Oh, pati na jung induta oh, tanawa ra ba ninyo halos sa kilid nimo makita ninyo ang mga tubig oh, kana makita na kana na palang kanin sa gawas guys. Sa baba pa lang ka makita ko ninyo ang tubig na undot kayo tan-awon. So, paadud kayo no. Blessed jud kayo sa mga hinayahan ng Bohol. Then diri guys, so wala siya entrance, magkuan lang ka og donation doon na slide donation box diri kung napoy na maligya diri guys kay kung wala mo kadalag ay kay gusto mo yung bugnaw palit lang mo din dapita ang tanawa pagka hinduta jud siya guys hindot kaayo mag picture og maligo naman ani pud siyang area guys is daghan kay siya og mga kahoy mo gurong daghan kay siya rabunan siya kaayo siya sa tubig kay daghan siya og kahoy so panaog na mi ana guys. So klaro na kay diha ang mga tubig bisag asa ng manggawas na sa kilid. Dayon ang tingog klaro jud kayo nimo nga kaning area is daghan jud siya og tubig. Na tanawa guys kana diya sa kilid. Makita na nimo na tubig na siya nga gaagas gikan sa bukid mangguruna kay kasagaran diri adapita guys kay ang pika side niya is dagat kay island ba yan ning Bohol then ang the other side is kanang mga bungtod-bungtod siya guys dayon daghan gid siya diri og kanang kahoy-kahoy ngunang abunan siya kay siya sa tubig o tanawa ang tubig manglusot ra bisag asa guys ha wala ni dire sa mong area sa Mindanao gud mo nang patay gyud namong excited jud kay may pag-ingon nga mga tuog Tigis kay naingon ani nga kaliguanan na tanawa na sa asa ra manglusot ang tubig niya guys is kanang kuan jud siya ba nang kusog kaayo ang iyahang kuan daloy. Lusot na siya guys paingon dito sa dagat. So ang dagat diri guys tinaw sad siya kaayo. So ang dagat diri labi na napaka sa mabaw mix siya sa bugnaw siya so dili siya ingon nga init. Pero dito na ka sa unahan init-init na. Lingaw na kaayo among mga anak diha og kinaligo guys. So kayo ang bulog sa tubig. Paingon na siya dito sa dagat. Medyo naanay pagkabatuon ang dagat diri guys, pero bato siya nga kanang mura og kanang di pa siya nga hait nga bato. Pero og dito nakadapit sa unahan, jud sa dagat, okay ni siya kaayo. So, ang uban diri mo ani guys, magdala lang sila og mga folding mga table kay gamay ra man gud siya ang mga lamesa diri na siya murag cottage, murag siguro na kay ana guys cottage ka pwede magbulang sa mga gamit. So, kung mauna ka, makakuha ka diha kung medyo udto-udto na ka, daghan na nagkuha diha, magdala na lang ka og lamisa ninyo. Okay, total, wala man sa diri, donation naman, wala maingon nga entrance jud nga mahal. So, ingana kanindot ang kaning lugar nga gitawag nila Tigis. So, Tigis. Guys, good morning! So, morning lang gitawag diri og Tigis. Nasa falls, and madiretso na siya dito sa dagat. Dito, nagkabugnawa sa tubig. Kanawa tong isa dito, gahinuktok na. Pusing regapon, di ba? Grabe dyan ang Bohol. Bless tayo sila sa mga kinaiyahan. So guys, tapos dyan din isa ka falls. Grabe. Grabe ka blessing. Buwan, Tigis, Bohol. Tigis, Lila, Bohol. Paning kamot dira, tawon. Lingkod. Dira na o, lingkod. Paning kamot. Dira. Diya na tunga. Diya. Oh, dira na. Eh, boss. Shit. Ang shade. Eh. Thank you. Hello guys! So kaning adlaw guys, mo na po ni ang adlaw nga aming adto mi sa Tigis. Kay mga ligo mi kay ang Tigis guys is daw na siya waterfalls dayon diretso siya paingon sa
dagat. So excited kayong taga Mindanao na guys. Actually guys, kani siya Tigis is dool ra ni siya sa asa may gastay sa Katugasan. So gahay rami ana. So wala kay problema mi sa gasto kay gahay raman mi. So hike. Anad big hike ning taga Mindanao. So diha pa sa Bohol. So inigsulod nimo diri guys, makadungog na jud kag mga tingog bitaw sa kanang tingog sa tubig nga gahaganas. Oh, parte na diyong ninduta, oh. Tanawa ra gud ninyo. Halos sa kilid nimo makita nimo ang mga tubig. Oh, kana. Makakita na kana. Napalang kana sa gawas guys. Sa baba pa lang ka. Makita na nimo ang mga tubig nga hindot kayo tanawon. So, kuan jud kayo no. Blessed jud kaayo sa mga kinayahan ng Bohol. Then, diri guys. So, wala siya entrance magkuan lang ka og donation. Doon na sila donation box diri. Una po na maligya diri guys. Kay kung wala mo kadalag eyes, nga gusto mo may namugbugnaw. So palit lang mo dihang dapita. Oh, tanawa. Pagka ninduta jud siya guys. Nindot kaayo mag picture og maligo. So kani pod siya nga area guys, is daghan kay siya og mga kahoy mo gurong daghan kay siya or munan siya kaayo siya sa tubig kay daghan siya og kahoy. So panaog na mi ana guys. So klaro na kay diha ang mga tubig bisag asa ng manggawas na sa kilid. Dayon ang tingog klaro jud kayo nimo nga kaning area is daghan jud siya og tubig. Na tanawa guys kana diya sa kilid. Makita na nimo na tubig na siya nga gaagas gikan sa bukid mangguro na kay kasagaran diri adapita guys kay ang pika side niya is dagat kay island ba yaning Bohol then and the other side is kanang mga bungtod siya guys dayon daghan gyud siya diri og kanang kahoy mo nang abunan siya kay siya sa tubig o tanawa ang tubig manglusot ra bisag asa guys na wala man ni dire sa mong area sa Mindanao gud mo nang parte gyud namong excited jud kay may pag-ingon nga mga adto og Tigis kay naingon ani nga kaliguanan. Oh, na tanawa na. Asa ra manglusot ang tubig niya. Ang tubig niya guys is kanang kuan jud siya ba nang kusog kaayo ang iyahang kuan daloy. Oh, lusot na siya guys paingon dito sa dagat. So ang dagat diri guys tinawsad siya kaayo. So ang dagat dili labi napaka sa mabaw mix siya sa bugnaw siya. So dili siya ingon nga init. Pero dito na ka sa unahan, init-init na. O, lingaw na kaayo among mga anak diha og kinaligo guys. Kusog kayo ang bulog sa tubig. Paingon na siya dito sa dagat. Medyo naanay pagkabatuon ang dagat diri guys. Pero bato siya nga kanang mura og kanang di pa siya ingon hait nga bato. Pero og dito nakadapit sa unahan, jud sa dagat, okay ni siya kaayo. So, ang uban diri mo ani guys, magdala lang sila og mga folding mga table kay gamay ra man gud siya ang mga lamesa diri. Na siya murag cottage, murag tulo ra na kaingon ana guys ang cottage diha. Ya ka pwede magbutang sa mga gamit. So kung mauna ka, so makakuha ka diha kung medyo udto-udto na ka, daghan na nagkuha diha, magdala na lang ka og lamisa ninyo. Okay, total wala man sa diri donation raman, wala maingon nga entrance jud nga mahal. So yung ana kanindot ang kaning lugar nga gitawag nila Tigis. So Tigis Lila di siya guys, sa Tigis Lila Bohol. Nindot kayo ang view, then nindot kayo maligo. So yung nani nga cottage kay nauna man mi, syempre kay dool naman mi, so nakakuha mi cottage diha isa guys. Then ang uban anay mga lamisa. Naglamisa-lamisa na. Oh, nara mo ang Mama Piani. Oh, na kani guys mo ni ang isa sa falls diri sa Tigis. So kaayo ang tubig niya, bugnaw pod kaayo ni siya diri nga area.